Hi everyone, it's Alda Willian again. Before we start the discussion, I want to remind you to fill the attendance of Session 1. You also can download the PDF of our material. Then finally, don't forget to complete Discussion 1. In this video, we will discuss part of speech. What is it? Apa sih part of speech itu? Dan bagaimana cara menggunakannya? Let's get started our discussion. Part of speech actually consists of 8. Noun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, pronoun, interjections. They are part of speech. However, in this video, we only learn 4 of them, yaitu noun, verb, adjective, dan juga adverb. Let's begin with noun. What is noun, everyone? A noun is a word that functions as the name of specific object or set of objects, such as living creatures, places, actions, qualities, states of existence, or ideas. Jadi noun secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah kata benda. Kata benda adalah komponen dari part of speech yang berfungsi untuk menyebutkan benda. Baik itu benda fisik seperti manusia, hewan, tumbuhan, tempat, dan benda mati, maupun benda abstrak seperti nama, judul, dan semacamnya. In general, noun is categorized into several types. Yang pertama kita punya abstract noun dan juga concrete noun. What are they? Let's discuss more about them. A concrete noun refers to physical object in the real world, such as dog, a ball, or an ice cream. An abstract noun, meanwhile, refers to an idea or concept that does not exist in the real world and cannot be touched, like freedom, sadness, or permission. Jadi, concrete noun adalah sebuah kata benda yang memiliki bentuk fisik, seperti kursi, meja, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan abstract noun adalah kata benda yang tidak mempunyai bentuk fisik dan tidak dapat disentuh tentunya, seperti kesedihan, kebahagiaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Yang kedua kita punya common nouns dan proper nouns. Common nouns name people, places, things, or ideas that are generic. For example, woman, city, dog, and many more. Jadi common noun itu merujuk kepada hal-hal yang bersifat umum, seperti contoh yang tadi, woman, city, dog. Kita tidak tahu woman yang mana, kita tidak tahu city yang mana, dog yang mana, we don't know, kita tidak tahu. Nah, this is common noun. And then proper noun is actually similar, agak mirip dengan common noun sebenarnya, proper noun ini. Proper noun are nouns that name specific people, places, things, or ideas. Jadi proper noun itu merujuk kepada hal-hal yang lebih spesifik, seperti contoh Jokowi, Jakarta, Monas, dan lain-lain. Oke? One more time. Common noun merujuk kepada hal-hal yang umum, sedangkan proper noun merujuk kepada hal-hal yang bersifat spesifik. So that's the difference. Yang ketiga, we have collective nouns. What is collective nouns? It is a noun that denotes a group of individuals. For example, group, herd, community, and many more. Kata benda kolektif adalah jenis kata yang merujuk pada pengertian benda yang bermakna majemuk, berjumlah lebih dari satu. Biasanya merujuk pada kumpulan orang, sekawanan hewan, ataupun benda. Nah, jadi itu collective nouns. The fourth is material nouns. What is material nouns? The definitions of a material noun is a grammar term that refers to a materials or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond, and plastic. Jadi kata benda jenis ini merujuk pada benda-benda yang bersifat material yang berada dalam lingkungan keseharian kita. Okay, the next question is, how can we use the noun in sentences? Lalu bagaimana cara kita menggunakan noun ini di dalam kalimat? It is actually simple, everyone. All types of noun can be used as either the subject or the object of the sentence. Kata benda bisa berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek kalimat. Let's study this example. Paris is so beautiful. I want to go to Paris. Di dalam dua kalimat tersebut terdapat sebuah proper noun, yaitu Paris. Paris di kalimat pertama
is as a subject. Meanwhile, Paris di kalimat kedua is an object. Hopefully it is clear. Then let's continue to talk about verbs. What is actually verbs? A verb atau sebuah kata benda is a word or a combination of words that indicates actions or state of being or conditions. A verb is the part of sentence that tells us what the subject performs. In general, verbs are classified into several types again. The first we have finitive verb, kata kerja biasa. Finitive verb shows agreement with a subject and is marked for tense. Jadi finitive verb ini ya kata kerja biasa gitu. And then the second one we have auxiliary verbs. What is it? Auxiliary verb itu biasa kita ketahui dengan nama kata kerja bantu ya. Jadi auxiliary verb dalam bahasa Inggris bisa dikatakan merupakan pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Biasanya berupa to be, do, does, did, have had, has, bahkan model juga termasuk auxiliaries. Seperti contoh ini, I am studying. Am di sini adalah sebuah auxiliary, kata kerja bantu yang melengkapi verb utama, yaitu studying. Yang ketiga, kita punya linking verb. What is linking verb actually? Well, linking verb ini adalah verb yang pada umumnya dapat diikuti oleh kata sifat. Yang termasuk dalam linking verb adalah appear, to be yang tadi, kemudian become, feel, look, prove, seem, smell, taste, dan juga sound. For example, she looks beautiful. Nah, looks di sini sebuah linking verbs. Kemudian yang keempat kita punya transitive verb dan intransitive verb. Ya, mereka ini mirip-mirip lah ya. Transitive verb needs a direct object. For example, I write a letter. Write here is transitive karena membutuhkan sebuah direct object. Dalam kasus ini adalah a letter. Sedangkan intransitive verb does not need a direct object. For example, the baby cries. Cries here is intransitive verb. It doesn't need a direct object. Oke, kemudian yang terakhir adalah regular and irregular verbs. Untuk membedakannya is actually very easy. Regular verb memiliki bentuk simple past dan past participle yang ditambahkan dengan akhiran ed. Sedangkan irregular verb bentuk simple past-nya dan bentuk past participle-nya tidak perlu ditambahkan dengan akhiran ed. Mereka akan berubah secara total gitu ya. Oke. The next questions about verb is that how can we use the verbs in the sentence? Bagaimana sih kita menggunakan verb ini di dalam kalimat? Oke, it is actually simple ya. Sebuah kata kerja akan berada setelah subjek. Contohnya, I drink coffee every morning. Di sini drink is a verb, berada setelah subjek I. Oke, ada juga contoh I sleep at 10 every night. Di sini juga sama, sleep is a verb and it is placed after the subject I. Oke, kemudian kita melanjutkan kepada part of speech yang ketiga, yaitu adjective. What is actually adjective? Adjective itu dalam bahasa Indonesia kata sifat. But what is it actually? Tapi apa sih sebenarnya? Oke, an adjective atau kata sifat is a word that tell us more about a noun. It describes or modifies a noun. Jadi adjective itu fungsi utamanya adalah mendeskripsikan sebuah kata benda. Oke? Adjective adalah kata yang memiliki fungsi untuk menerangkan sebuah kata benda. Oke? In general, adjective are classified into some types. Oke, yang pertama kita punya adjective of quality. Adjective of quality sering juga disebut sebagai descriptive adjective. Kata sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat, menggambarkan keadaan benda, orang, ataupun hewan. For example, happy, smart, beautiful, and so on. Masih banyak lagi ya. And kemudian yang kedua, we have adjective of quantity. Adjective of quantity refer to how many or how much of something. Beberapa kata yang tergolong quantitative adjective diantaranya adalah some, any, much, many, a lot of, a few, a little, few, several, half, and whole.
So they are adjective of quantity. Kemudian yang ketiga, we have adjective of numeral. Kata sifat numeral berfungsi untuk memperlihatkan banyaknya jumlah benda atau urutan benda dalam sebuah kalimat. Oke. Jadi biasanya adjective of numeral ini terdiri dari cardinal number atau ordinal number. For example, 1, 2, 3, first, second, the third, and many more. And then we have demonstrative adjective. Nah, demonstrative adjective ini is a very special adjective. It is often called as a determiner. The function is to identify a noun or pronoun by expressing its position as near or far. For example, these, that, and those. The last we have distributive adjective. What is it? Distributive adjective is an adjective which is used to refer to each and every person or thing separately. Oke. Nah, contohnya adalah each, every, either, neither, any, one, both, and many more. So those are types of adjective. And then how can we use the adjective in a sentence? Adjective digunakan setelah to be biasanya untuk menjelaskan subjek dari kalimatnya. Namun terkadang adjective juga digunakan sebelum kata benda untuk menjelaskan kata benda tersebut. For example, she is smart. Adjective smart di sini menjelaskan subjek she. Kemudian ada contoh lain, Jane is a smart girl. Adjective smart menjelaskan kata benda girl in this sentence. Okay. Now we go to the last part of speech in this session, namely adverb. What is adverb actually? Apa sih adverb itu? Okay. Kata ini berkaitan dengan keterangan yang bisa ditambahkan dalam sebuah kalimat. Untuk memperjelas pemahaman kita, maka kita perlu tahu nih jenis-jenis dari adverb itu. Adverb consists of several types, such as adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of certainty, and adverb of degree. Well, there are so many adverbs that we have to understand. Nah, yang pertama kita bahas dulu adverb of manner ya. Apa sih adverb of manner ini? Nah, adverb of manner ini berfungsi untuk menerangkan suatu pekerjaan atau cara terjadinya sebuah peristiwa. Dibentuk dari kata sifat dengan menambahkan akhiran li. Terdapat juga bentuk khusus karena memiliki bentuk yang sama dengan adjective. Oke? Jadi contohnya adalah ada easily dengan mudah, bravely dengan berani, quickly, calmly, kindly. Ada juga yang tidak berubah seperti fast, hard, dan juga late. So those are adverb of manner. Now we have also adverb of place, keterangan tempat yang pastinya berfungsi untuk menjelaskan tempat terjadinya suatu kegiatan. For example, here, upstairs, on the second floor, in front of, ya banyak lagi lah ya, there are so many. Kemudian ada adverb of time. The function is to tell the time. Oke, untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. And then we have adverb of frequency. Adverb of frequency ini berfungsi untuk menyatakan atau menerangkan sebuah sebuah hal, seberapa sering sebuah hal terjadi gitu. Seperti always, selalu, usually, often, seldom, never, and many more. And then the next we have adverb of certainty. Nah, adverb of certainty ini untuk menerangkan keseluruhan kalimat dan biasanya menggambarkan pikiran, menggambarkan pendapat si pembicara yang bertujuan untuk memberikan penegasan atau penekanan pada suatu yang dibicarakan. Seperti actually, possibly, unfortunately, and many more. And the last we have adverb of degree. Ini untuk menerangkan kata sifat ya. Adverb of degree berfungsi untuk menerangkan kata sifat atau kata keterangan itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau derajat suatu keadaan, such as absolutely, almost, enough, partly, nearly, and many more. Secara umum, penggunaan adverb ini bisa di berbagai posisi. Kita bisa menggunakan adverb di awal kalimat. Kita juga bisa menggunakan adverb setelah subjek. We also can use adverb in the last part of the sentence.
kita bisa meletakkan di 3 posisi tersebut. For example, sometimes I go to school by bus. Nah, di sini adverb sometime is in the beginning of the sentence. And then the second example is I sometimes go to school by bus. Nah, di sini we can see that the adverb sometimes is placed after the subject I, setelah subject. Kemudian yang terakhir ada contoh I go to school by bus sometimes. Here we use adverb in the last part of the sentence. Okay, everyone. Hopefully this video is helpful for you to understand part of speech, and hopefully after you watch this video you can implement part of speech in your conversation. Thank you very much for your time. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my channel. See you in the next session. See you in session 2.